हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। उस जहां में हुई है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें हुई हैं। अब वहां अल्लाह ताला ने मेरे नबी क्या लेकर आए, जब किसी के पास जाएं कोई तोहफा ले जाएं, ये यहाँ मेराज से पता चलता है। किसी के पास भी जाएं, किसी के घर, तो तोहफा ले जाया करें। अब वो तोहफा क्या है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। अब आपने फरमाया अल्लाह मैं तेरे लिए ऐसा तोहफा लेकर आया हूं जो तू चाहता है। अल्लाह चाहता क्या है? अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मेरे अलावा किसी को सजदा ना करें, किसी को हाजत रवा ना समझें, किसी को मुश्किल कुशा ना समझें। अल्लाह बस ये चाहता है। फरमाया ठीक है, मैं अल्लाह इकरार करता हूं अर्श पे भी कि फर्श पे भी मेरी तबलीग यही है, अर्श पे भी यही है कि सारी इबादात सिर्फ तेरे लिए हैं, सारा कुछ खर्च करना सिर्फ तेरे लिए है, हर मन्नत व मुराद सिर्फ तेरे लिए है, ये जबी झुकेगी तेरे लिए है, और हाजित रवा और मुश्किल कुशा भी सिर्फ तू है। ये मैं तेरे पास। अब आप नमाज ये हिस्सा बन गया। फिर फरमाया मेरे नबी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, अल्लाह खुश हो गया ना। अब जो नबी ने तोहफा दिया वो भी हमारी नमाज में, जो अल्लाह ने तोहफा दिया वो भी हमारी नमाज में। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ मेरे नबी तुम पर मेरा सलाम हो। और फिर ये नहीं कि आप पर, ये जो पिंडी वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले हैं, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में बसने वाले मेरे नबी आपके गुलाम, आपके उम्मती, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये सारे भी अर्श वाले सलाम में शामिल है। सारों को शामिल कर दिया, खाली सहाबा नहीं, सहाबा तो हैं ही शामिल। फिर हमारे नबी को 50 नमाजें मिली, वो फिर पूरा वाक़या आप सुनते हैं, लेकिन मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आपको पहली मर्तबा समझ आएगी। हमारे नबी ने देखा जो इबादत हम करते हैं ना, ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इसके मुताल्लिक मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब मैं आसमानों पे गया, मेराज पे गया, जब मैं मेराज पे गया तो मैंने फरिश्तों को देखा कि वो कोई फरिश्ता रुकू में है, कोई सजदे में है। 4 किस्म के तरीके से इबादत कर रहे हैं फरिश्ते। कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, कोई सजदे में है, कोई अत्तहियात कादे में है। और आपने देखा कि जो फरिश्ते क़याम में हैं तो बस क़याम ही कर रहे हैं। ये मैं आपको वो अमल साथ दे रहा हूं जो आप इंशाअल्लाह 27 रजब को पढ़ लेंगे ना, साथ ये भी दे रहा हूं 27 रजब को शबे मेराज में अल्लाह ताला आपको पूरा साल इबादत की भी तौफीक देगा और रिज़्क़ की भी वुसअत देगा और ईमान पर खात्मा भी करेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं मेराज में गया, मैंने वहां जाते हुए देखा फरिश्तों का अदब एहतराम, यूं क़याम में है तो लाइनों की लाइनें फरिश्तों की क़याम में है, जो रुकू में है तो लाइनों की लाइनें कई हजार लाखों की तादाद में रुकू में है, और जो रुकू कर रहा है वो क़याम नहीं कर रहा, जो क़याम कर रहा है वो रुकू नहीं कर रहा। कोई सजदे में है तो बस सजदे ही है, और कोई अत्तहियात में है तो अत्तहियात में ही है। हज़रत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ते जब से पैदा हुए हैं, कायनात बनी है, कायनात से भी पहले जब से बने हैं, ये उसी हालत में हैं, और ये आखिर कब क्या ख़त्म होंगे अल्लाह जानता है। उस वक्त तक कोई रुकू में है रुकू में रहेगा, सजदे में है सजदे में रहेगा, और जो कादे में है कादे में रहेगा, जो क़याम में है क़याम में रहेगा। आप बताएं, मेरे आपके सजदों की अल्लाह को ज़रूरत है कोई? अल्लाह के फरिश्तों जैसा सजदा कौन कर सकता है? हमारे नबी को इतना पसंद आया ये अंदाज कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा नमाज पढ़ना है ये आपकी उम्मत के लिए, हजूर ने कहा ना या रसूल अल्लाह मैं तो मेराज पा गया, तो मेरी उम्मती मेराज कैसे पाएंगे? वो भी तो रुतबा चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ये मेराज है आपकी उम्मत की नमाज।
آپ نے عرش پہ آ کے باتیں کی، وہ فرش پہ بیٹھ کے مجھ سے باتیں کریں گے، وہ میرے سامنے اپلیکیشن پیش کریں گے، میں ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ اب حضور نے اللہ سے وہ مانگا، میرا نماز ملی، حضور نے کہا یا اللہ یہ طریقہ سارے فرشتوں کا بھی مجھے عطا کر دے۔ کسی امت کو یہ سارا طریقہ نہیں ملا عبادت کا۔ یہودی ایک طریقہ اختیار کرتے تھے فرشتوں کا، ان میں سے عیسائی ایک طریقہ، سارے باقی مجوسی بھی ایک طریقہ، سارے نبی پہلے والے ایک طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ کوئی سجدہ خالی کرتے تھے، کوئی رکوع خالی، کوئی قعدہ، کوئی قیام۔ امت محمدیہ کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے، ہمارے نبی نے اللہ سے مانگا معراج کی رات، یا اللہ میرا امتی بے شک گیا گزرا ہے، لیکن جب وہ سجدہ کرے گا تو فرشتوں کے ساتھ نسبت ہو جائے گی، جب رکوع کرے گا تو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ نسبت ہوگی، قیام کرے گا، قعدہ کرے گا، فرشتوں کے ساتھ نسبت ہوگی۔ مجھے سارے فرشتوں والا اعمال عبادت میں جمع کرنے ہیں، اور چار عناصر ہیں، چار عناصر ہیں ہم بنے ہیں جن سے، آگ مٹی ہوا پانی، آگ مٹی ہوا پانی، اور یہ چاروں کے چاروں آپ دیکھیں نا، یہ بھی چار طریقے ہی سے ہر وقت آپ کو عبادت میں نظر آئیں گے۔ آپ اگر درختوں کو دیکھتے ہیں تو قیام کی شکل میں آپ کو درخت پوری کائنات کے نظر آئیں گے، جو قیام میں ہے تو وہ قیام ہی میں ہے، اور آپ اگر جانوروں کو دیکھیں وہ رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، آپ حشرات الارض کو دیکھیں وہ سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، یہ دیواریں، یہ جدار آپ پہاڑوں کو دیکھیں یہ آپ کو قاعدے کی صورت میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر جتنی اپنی مخلوقات بنائی ہیں، کوئی قاعدے میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور اسی حیت میں آپ کو آخر تک نظر آئیں گے، وہ اس حیت سے ہل نہیں سکتے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے سجدہ بھی دیا، قعدہ بھی دیا، قیام بھی دیا، اور اللہ نے رکوع بھی دیا، پھر بھی ہمیں نماز کا مزہ نہیں آتا، پھر کہتے ہیں جی مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ اور اب وظیفہ سن لیں، وظیفہ آخری اس کے اندر 27 رجب کو شب معراج میں آپ نے جو اتحیات میں پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ آپ پورا جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھے، اس میں واشہد ان خالی، وہ آپ پورا اتحیات والا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اتنا بس جملہ آپ نے اس کو 313 بار پڑھ کے گواہی بھی دینی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے، اس نسبت کی برکت سے آپ کو ان تمام کی نسبت روحانی بھی عطا کرے گا، دعا بھی قبول کرے گا، نسبتیں بھی روحانی عطا فرمائے گا، خاتمہ ایمان پر بھی کرے گا، اور ساتھ ہی رزق کی وسعت بھی پورا سال کرے گا۔ یہ مختصر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔